Horacio Emperada, Alang sa Ulan. Among mahigugmaong amahan, magbubuhat sa kalibutan ug sa tibuok universo, ug ang tanang mga maanindot sa kinaiyahan nga nagpalambo sa imong mga buhing binuhat. Mapaubsanon kami nga nagahangyo kanimo sa pagpadala sa ulan nga gikinahanglan kaayo sa among nasod niining panahona aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan. Paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas mong panginahanglan ug aron pagpabuhi pagbalik sa among naugang yuta. Sa imong Diyos nung pagmando, ang hangin ug ang dagat musunod. Ipandong ang imong kamot, makagagahom nga Dios, aron mohunong na ang mabangis nga El Nino ug musugod na ang naandang tempo sa ting-ulan aron mapungan ang nag-ung-ung nga krisis. Maluluyon o maghihatagong Diyos, ipabati din kanamo ang ting-us nga gugma alang gining kalibutana ug ang tanan nga naglibot niini ug niining panahon sa panginahanglan. O Diyos, himuwa kaming mas mupaambit pa, mas mualagad pa, ug mas muhigugma pa. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Birhen sa Guadalupe, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Let's take it slow, so slow. Anywhere you wanna go. IFM and DYHP present Idol Special Singing Contest. Tama na! Thank you, baby. Yung mga palakpak nyo, nagpapalakas ng loob niya at naniniwala tuloy siyang ang galing-galing niya na. High ba ang imong confidence level sa pagkanta? Why atrasan nga kanta? Mapa-high note man! Ari na idol sa singing contest nga di mag-matter ang tingog. Gonna swing. Ang importante, high ka sa stage presence. O high grades ka sa timing. Apil na sa Idol Special Singing Contest for All. Back through the night. See my tears as they dry. Audition starts May 1, 2024. Check our FB page for more details. Di pagyod mapugngan ang mga dagkong papremyo. Idol Special Singing Contest. Sugod Mayo 1, bisita lang sa Taong Sibianan, 8 a.m. to 5 p.m. Pangitaas si Idol Boyki o si Idol Clint. Pwede po magpadasa yung sample sa itong Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Isend imong pangan, address, edad, o 1-minute sample sa imong pagkanta. O baka mo text sa 0906-4100-267. Audition na! Ay, importante lagi nga confident ka. Idol! Special Singing Competition. Apil na!